Jaho Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandehang Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Laita Sri Sakanvitam Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Garadhisena Nityanandam Aham Nami Sarananam Karamparam Harinamam Pradam Devam Avaduta Shiramam Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrivyam Sri Jagannatayate Namaha Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulatsavam Ishanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gauravaktavi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gauravaktavruna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we will read from this the process of inquiry, the Pariprasna. So as we know in Bhagavad Gita, chapter 4:34, it's mentioned Tadvidi Pranipatena Pariprasnena Sevaya. Oh, not that one. Yes. Tadvidi Pranipatena Pariprasnena Sevaya. Upadeksyanti te gyanam gyanina tattva darsina. Yeah. So if we want to know the truth, we have to approach the Tattvadarshi Guru. Yeah. So we have to inquire, asking question, and then approach the Guru, and then inquire, asking question. When we get the answer, we have to do seva, when do service like that. So today we will discuss this. The process of inquiry, jadi proses bertanya. Brahmana Chodito Brahman, Brahmana Chodito Brahman, Gunakyane Gunasyacha, Gunakyane Gunasyacha, Yasmai Yasmai Yata Praha, Yasmai Yasmai Yata Praha, Narado Devadarsana, Narado Devadarsana. Translation. King Pariksit inquired from Sukadeva Goswami, how did Narada Muni, whose hearers are as fortunate as those instructed by Lord Brahma, explain the transcendental qualities of the Lord, who is without material qualities, and before whom did he speak? Repeat one again. Pariksit Maharaj inquired from Sukadeva Goswami. Pariksit Maharaj bertanya kepada Srila Sukadeva Goswami, how did Narada Muni, bagaimana Sri Narada Muni, whose hearers are as fortunate as those instructed by Lord Brahma, yang para pendengarnya seberuntung mereka semua yang diberikan pelajaran ataupun diberikan perintah oleh Dewa Brahma. Explain the transcendental qualities of the Lord, menjelaskan kualitas-kualitas rohani Tuhan, who is without material qualities, yang tidak memiliki kualitas material, and before who did he speak, dan di hadapan siapa mereka berbicara. Purport by Srila Prabhupada. Devarsi Narada was directly instructed by Brahmaji. Devarsi Narada secara langsung diajarkan ataupun diberikan perintah oleh Dewa Brahma. So this is our parampara from Lord Sri Krishna, and then to Brahma, and Lord Brahma then instruct this knowledge to Narada, and from Narada to Vyasa, and then going down like that in this Guru Parampara, who was also directly instructed by the Supreme Lord, and also Brahma Ji also was directly teach or instructed by the Supreme Lord. Therefore, the instruction imparted by Narada to his various disciples are as good as those of the Supreme Lord. Karena itu, ajaran yang disampaikan oleh Narada Muni kepada berbagai macam murid-murid beliau adalah
ajaran yang disampaikan oleh personal Tuhan yang Maha Esa. This is the importance of the system of parampara system. So we receive the knowledge, as it is. So therefore, Prabhupada write the Bhagavad Gita, in the title of Bhagavad Gita as it is, because Prabhupada only presenting what is Lord Krishna's spoken in Bhagavad Gita to Arjuna. That was Prabhupada explained. Prabhupada never make any interpretation according to his own mind or own way, like that. So mostly those who are translating Bhagavad Gita, giving comment on Bhagavad Gita, they are not presenting Bhagavad Gita as it is, because they put their own interpretation, like that. So many Bhagavad Gita, maybe 100 and 1,000 of Bhagavad Gita already translated, but only Prabhupada mentioning this is Bhagavad Gita as it is, because Prabhupada explained as what is Lord Krishna spoken to Arjuna. That always Prabhupada mentioning. And mostly the people are misunderstanding. Aham, all this is not Krishna spoken. Krishna was entered by some power, then Krishna speaking Bhagavad Gita, like that. That is some interpretation the people mostly giving. In Indonesia also they're thinking like that. That is the way of understanding Vedic knowledge. So Prabhupada mentioned this is the way how we can understanding the Vedic knowledge. This Vedic knowledge should be understood or understanding through parampara, through Guru Parampara. Like that. If we get knowledge not from the parampara, what is the bona fide parampara, we will be cheated, because we cannot get a real knowledge. It come down from the Lord by disciplic succession. Jadi pengetahuan ini datang dari Tuhan melalui garis parampara. And this transcendent knowledge is distributed to the world by descending process. Jadi pengetahuan ini disebarkan ke seluruh dunia melalui proses yang menurun ataupun proses parampara ini. There is no chance, however, to receive the Vedic knowledge from mental speculators. Karena itu, kalau kita mengikuti dan menerima pengetahuan ini dari proses guru parampara, maka kita tidak mungkin untuk menerima pengetahuan yang berdasarkan angan-angan pikiran ataupun penafsiran pembicaranya. Therefore, wherever Narada Muni goes, he represents himself as authorized by the Lord. Karena itu, kemanapun beliau, Sri Narada Muni, mengajarkan pengetahuan ini, menyampaikan pengetahuan ini, beliau melakukannya atas sebagai wakil Tuhan, sebagai representatif dari Tuhan, karena beliau menyampaikan ajaran yang sama sebagaimana yang diterima oleh Brahma dari Dewa Brahma dari Krishna, kemudian itu yang disampaikan oleh Dewa Brahma kepada Narada Muni, dan kemudian Narada Muni juga menyampaikan pengetahuan ini kepada semua murid-murid beliau. So this is the process. Lord Krishna instructed this knowledge, Vedic knowledge, to Brahma, and Lord Brahma then teach this knowledge to Narada Muni, and Narada Muni teach this knowledge to Vyasa, and even Narada Muni also spreading this knowledge on behalf of Supreme Lord as the representative of Supreme Lord. So like that, this is the purity of the knowledge if we accept the knowledge from parampara system. Therefore,
Therefore, whenever Narada Muni goes, he represent himself as authorized by the Lord. Jadi kemanapun Narada Muni mengajarkan, jadi beliau mempresentasikan dirinya, menampilkan dirinya sebagai yang sudah diberikan otoritas dari Tuhan. Yeah. And his appearance is as good as that of the Supreme Lord. Jadi apa yang beliau sampaikan, penampilan beliau adalah sebaik apa yang disampaikan oleh Tuhan. Similarly, the disciplic succession which strictly follows the transcendental instruction in the bona fide chain of disciplic succession, and the test for such a bona fide spiritual master is that there should be no difference between the instruction of the Lord originally imparted by his devotees and that which is imparted by the authority in the line of disciplic succession. Ya. Sama halnya dalam garis perguruan guru parampara yang secara penuh ketaatan mengikuti perintah dari garis ataupun rangkaian yang bona fide dengan penuh ketaatan dan mengikuti perintah-perintah dari instruction is the bona fide chain in the cyclic succession, dan mengikuti perintah ataupun ajaran di dalam adalah dalam garis rangkaian garis perguruan. Yeah. And the test for such a bona fide spiritual master, dan ujian bagi guru kerohanian yang bona fide seperti itu is that there should be no difference between the instruction of the Lord originally imparted to his devotee. Jadi apa yang disampaikan oleh guru tersebut, ya, guru yang berada dalam parampara, maka ajaran yang disampaikan tidak berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada para penyembahnya. And that which is imparted by the authority in the line of the cyclic succession. Dan pengetahuan itu disampaikan melalui proses guru parampara dalam garis parampara yang bona fide. Yeah. How Narada Muni distributed the transcendental knowledge of the Lord will be explained in the later cantos. Bagaimana Narada Muni membagikan ataupun menyampaikan pengetahuan rohani ini, ya, yang bersumber dari Tuhan sendiri, akan dijelaskan dalam skanda berikutnya. There are many things in this verse and purport. Ada banyak hal yang dijelaskan di dalam sloka ini dan juga di dalam penjelasannya. Srila Prabhupada has just given a hint. Srila Prabhupada hanya memberikan hint, artinya only get some direction. Yeah. Indirect. Hint means indirect. Yeah, indirect. Yeah. Jadi beliau hanya menunjukkan secara tidak langsung. Yeah. To understand it completely requires further explanation. Jadi untuk kita bisa mengerti lebih dalam, lebih lanjut lagi, maka diperlukan penjelasan. Here, Parikshit Maharaj is inquiring from Sukadeva Goswami. Di sini, Parikshit Maharaj bertanya kepada Srila Sukadeva Goswami. Inquiry is the beginning. Jadi pertanyaan itu, proses bertanya itu adalah awal. Ya. Why should there be inquire? Kenapa harus ada pertanyaan? What should one inquire about? From whom? Apa yang harus pertanyaan apa yang harus dia sampaikan, dan kepada siapa yang dia harus menyampaikan pertanyaan itu? This is require explanation. Jadi hal ini memerlukan penjelasan. A conditioned soul has many doubt. Roh-roh yang terikat seperti kita ini terlalu banyak keraguan-raguan. Yeah. Unless one inquire, how will this doubt be dispelled?
sampai kita menyampaikan pertanyaan atas keraguan-keraguan yang ada pada diri kita. Bagaimana keraguan-keraguan kita itu dapat dihilangkan, dapat dijelaskan. Who is the qualified person who will give proper answer? Siapa yang memiliki kualifikasi untuk tidak mampu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut? Without any mistake, tanpa kesalahan. Ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya kepada orang yang keliru, sehingga kita mendapatkan jawaban yang keliru pula. Kalau jawaban itu yang kita ikuti, pasti kita tidak akan mendapatkan hasil yang benar begitu. Ataupun mungkin jawaban yang diberikan itu menyesatkan. Yeah, sometimes if we inquire to unauthorized person, when they give answer, yeah, the answer will be wrong because it's not according to Sadhu Guru Sastra, because they give answer according to their mind, to their concoction. So if we follow that kind of conclusion or the suggestion, that will be astray from the real path. Yeah, like that. We'll be cheated. Yeah, because in this material world only, so there are so many cheater and the cheater and the cheated, like Prabhupada said. Karena di dunia material ini penuh dengan orang penipu dan yang ditipu. Karena itu kalau kita menyampaikan pertanyaan kepada orang yang tidak bermanfaat, yang tidak pantas, pasti kita akan mendapatkan jawaban yang salah. Dan kalau kita menerima jawaban itu sebagai kebenaran, maka kita akan celaka. Seperti itu. The next, good fortune. So this class is from Srila Gurudev, Srila Gaurabinda Swami, Srila Gurudev. Yeah. It's only English listeners. No Indonesian. No. Yeah, it is because we will. I just mentioned. Yeah, and because also after this we can also distribute. Yeah. Sukadeva Goswami is a genuine authority or sadhu. Jadi Sukadeva Goswami beliau adalah otoritas yang asli. Ya, beliau adalah seorang sadhu. A real sadhu is one who come in bona fide succession. Jadi seorang sadhu adalah beliau yang berada di dalam garis guru parampara. When you find a true Vaishnava, your duty is to inquire from him. Ketika kita menemui seorang Vaishnava, seorang sadhu dalam arti yang sebenarnya yang berada dalam garis parampara, kita harus menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Meeting a sadhu, Vaishnava, is truly a good fortune, subhagya. Jika kita sungguh-sungguh sangat mujur, ya, bertemu dengan seorang sadhu guru, itu adalah kemujuran yang paling besar bagi kita, ya. Jadi sini dijelaskan meeting a sadhu or Vaishnava is truly good fortune, subhagya. Subhagya artinya ketika kita bertemu dengan seorang sadhu guru Vaishnava, ya. Therefore, Srila Prabhupada say that wherever Narada Muni goes, he represent the Lord. Karena itu Narada Muni, Srila Prabhupada di sini menjelaskan, kemanapun Narada Muni pergi, beliau sedang mempresentasikan Tuhan, sedang melakukan tugas dari Tuhan, itu artinya wakil Tuhan. If one see the Supreme Lord or his representative is the devotee, Premi Bhakta, who carrier the Lord in his heart, it is to be understood that good fortune is arisen. Jika seorang penyembah, seorang Premi Bhakta yang selalu, ya, if one see the Supreme Lord, jika seseorang mujur bertemu dengan Tuhan, ya, or his representative ataupun utusan beliau, ya, is their devotee, itu penyembah terkasih Tuhan, dia adalah seorang Premi Bhakta yang setelah menyimpan Tuhan di dalam hatinya, it is to be understood that good fortune is arise. Itu hendaknya dapat dimengerti bahwa segala kemujurannya sedang terbit.
ya, sedang muncul. This human form of life is durlaba, rarely achieved. Jadi kehidupan manusia ini is very rarely achieved, ya. Sangat jarang sekali dicapai. Ya, kenapa dijelaskan bentuk kehidupan manusia ini jarang dicapai? Ya, karena because there is 8,400,000 species of life. Yeah. And among that, 8 million are under the human form of life. Yeah. So, the soul will be transmigrated from one form of life to another, gradually up, and then, they get the human form of life. Yeah. So therefore, when we get this human form of life, we have to know how to use this. Because if we use this human form of life only for our to satisfy our senses, that is will be again we will fall down and will get another lower species of life. Because only in human form of life we can inquire, who am I? Why we are suffering? What is our destination? Who is the Supreme Lord? What is our relationship with the Supreme Lord? That's all questions should be inquired, by the human form of life. Jadi, karena sulit sekali kita mendapatkan badan sebagai manusia, karena itu dijelaskan durlaba manusia janma. Karena itu dijelaskan sangat sulit sekali mendapatkan bentuk badan sebagai manusia. Karena dijelaskan ada 8.400.000 jenis kehidupan. Ya. Dan 8 juta itu adalah jenis-jenis kehidupan di bawah manusia. Ya. Dan setelah kita mengembara dari satu badan ke badan yang lain, dari lebih rendah ke lebih tinggi secara evolusi, maka orang mendapatkan badan manusia. Dan lebih mujur lagi ketika dia mendapatkan badan manusia, dia bertemu dengan seorang atas karunia Krishna, orang mendapatkan Brahmanda Brahmitekon Bhagawan Jiwa Guru Krishna Prasade Paya Bhakila Tabija. Itu dijelaskan di dalam Chaitanya Charitamrita. Setelah mengembara dari satu badan ke badan lain, dari satu alam semesta lainnya, dari satu jenis kehidupan yang lainnya, roh-roh yang sungguh-sungguh sangat beruntung. Atas karunia Krishna dia mendapatkan guru, dan atas karunia guru mendapatkan Krishna. Itulah kemujuran yang terbesar dalam kehidupan manusia. Yeah. So here also Prabhupada, setelah Gurudev quoting, this human form of life is durlaba. Kehidupan manusia ini adalah sangat jarang, rarely achieved, sangat jarang dicapai. Durlaba manusia deho dehinang sana banggura tatrapi durlaba manye Vaikunta Priyadarsanam. This is from Srimad Bhagavatam. Yeah. 11th Canto, chapter 2, verse 29. For the conditioned soul, the human body is most difficult to achieve. Bagi roh-roh yang terikat, bentuk kehidupan manusia ini sangat sulit untuk dicapai. And it can be lost at any moment. Yeah. Even we get this human form of life, this human form of life also is not eternal. At any moment can be finished. Yeah. Even sometimes those who are very unfortunate, even he's not yet have a chance to born, they already die in the womb. Sometimes they kill in the womb like that. So unfortunate. Yeah. That means if they get that kind of thing happen, that means it's maybe full of simple activity. Yeah. Like that. Jadi begitu sulitnya untuk mendapatkan badan manusia. Ya. Dan badan manusia ini juga tidak kekal. Ya, setiap saat bisa mengalami kematian. Bahkan kadang-kadang sebelum lahir pun dia sudah mengalami kematian. Ya? Atau lahir langsung
dibuang ataupun dibunuh seperti itu kan. Ini sudah banyak terjadi seperti itu. Ya. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotee. Dan saya berpikir bahkan mereka yang telah mencapai kehidupan manusia ini, ya, sangat jarang sekali memperoleh kesempatan untuk bergaul dengan para penyembah. Ya. Who are the Lord Vaikuntha? Ya, the Lord of Vaikuntha, yang sangat disayangi oleh Tuhan penguasa Vaikuntha. Ya. So therefore, this human form of life is very, 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 very useful, very, very, rarely achieved. So after we achieve, get this human form of life, we have to use in the proper way. Yeah. Manusia deha, the human body is rarely achieved. Jadi bentuk badan manusia ini sangat jarang sekali bisa dicapai. It is also ksana banggura. Yeah, this is also it's very short life. Yeah. Maximum maybe people live until 100,000, 100 years, or sometimes rarely people achieve get the more than 125 something. Only a few, but mostly in this Kali Yuga is very short life. Yeah. Death may come at any moment. Yeah. Kematian bisa muncul, bisa hadir pada setiap saat. Dan ksana banggura artinya kehidupan manusia ini juga sangat singkat gitu. Ya. The condition thing. Tapi kita sebagai roh terikat selalu berpikir, I'll never die. Saya tidak akan pernah meninggal. Yeah. But you don't know that may come today. Yeah. Tapi Anda tidak tahu. Mungkin kematian itu datang hari ini. Ya. Banyak sekali kita sudah melihat realitas ini bahkan di kalangan penyembah sekalipun. Ya. Baru saja kita aja bicara, tiba-tiba nantinya sudah meninggal. Ataupun tidur besok pagi sudah tidak bangun-bangun lagi seperti itu. Ya. Seperti waktu ini sebelumnya saya kalau mau bertemu dengan penyembah, ya, Prabu Sabari, ya, Sabari Prabu. Itu tahu minggu berikutnya kita sudah mendengar berita beliau sudah berpulang. Gitu. Ya, baru seminggunya kita datang ke sana bagaimana mengatur supaya melakukan pelayanan dengan baik dan sebagainya. Ketika itu dia kelihatan masih sehat sekali. Ya, seperti itu. So this is my experience when last month we go to Mataram, to Lombok. Yeah, we meet our devotee there. Yeah. And one devotee, is on that time we met and he's look very healthy, but next week or 2 weeks later he already passed away. Like that. Yeah, so that means in any moment death may come. So therefore we have to use our life, to always remember Krishna and never forget. Yeah. Much rare than human birth is to get darsana of Vaikuntha Priya. Jangan lebih jarang lagi daripada kehidupan manusia. Mencapai kehidupan sebagai manusia sudah sangat jarang. Lebih jarang lagi untuk kita bisa bertemu dengan Vaikuntha Priya. Darsana meant to get association or to get darshan, the glance of sadhu, the glance of Vaikuntha Priya. Means the devotee, pure devotees, why it is very loved by the Supreme Lord. A dear devotee of the Supreme Lord. Yeah, that is more rarely. Yeah, lebih jarang lagi gitu. When good fortune arises, one get the opportunity to see such a sadhu. Ketika dia sungguh-sungguh kemujurannya muncul, ya, dia akan memperoleh kesempatan untuk bergaul dengan penyembah seperti itu. Ya.
So now we can think, is that we are really fortunate or unfortunate? Huh? Prabhu? Are you really fortunate or unfortunate? Right now, fortunate. Huh? Right now, fortunate because I can listen Katha. Yeah, because we are so fortunate, because in this life we can associating with devotee, we know Prabhupada, by the mercy of Prabhupada, he sent his dear disciple to all over the world and give association to us. This is it. We get this human form of life in this age, and also in this age also we get the association of pure sadhu, of pure devotee of the Supreme Lord, the association of Prabhupada through his book, to his devotees, like that. This is the most fortunate. Yeah. So therefore we have to hold this mercy nicely and following nicely. Yeah. It is stated in Chaitanya Bhagavata that when Mahaprabhu came to house of Srivas Pandit, Srivas said, yeah. Dinyatakan dalam Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, ketika Chaitanya Mahaprabhu datang ke rumah Srivas Pandit. Yeah. Srivas Pandit is here. Yeah. And Srivas Pandit said, Aji mora saka dukera haila nasa, Aji mora diwasaha ila parakasa, Aji mora janma karma sakala sapala, Aji mora udayasa kala sumangala, Aji mora pitrikula haila udara, Aji sewa satidanya haila amara, Aji mora nayana bage ranahi sima, tare deki yarasri charana sewarama. So the meaning is that today all my suffering are destroyed. Hari ini semua penderitaan saya dihancurkan. On this day, pada hari ini, you have appeared before me. Pada hari ini Anda telah hadir, telah muncul di hadapan kami. Today my birth and all my deed have borne fruit. Pada hari ini, ya. Pada hari ini kelahiran saya, segala tindakan saya telah membuahkan hasil. Today all auspiciousness have come before me. Dan pada hari ini segala kemujudan, segala keuntungan telah hadir di hadapan saya. Today my ancestors are delivered. Dan bahkan hari ini semua leluhur saya dibebaskan. Today my home has become glorious. Pada hari ini rumah kami menjadi sangat mulia, sangat dipuji. Today my eyes have become fortunate without limit. Dan hari ini pula mata saya menjadi sangat sungguh-sungguh sangat beruntung tanpa terbatas keuntungan itu. Today I gaze on you. Dan pada hari ini hamba memandangi Anda. Ya. The Supreme Lord who speed Goddess Lakshmi serve, yaitu memandangi personal Tuhan Yang Maha Esa, di mana kaki Padmanya selalu dilayani oleh Dewi Kemujuran. Ya. Itu dari Chaitanya Bhagavat Madhya Lila bab 2 sloka 288 sampai 291. Ya. Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Si Chaitanya Mahaprabhu adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. But when he appeared, he manifested his Acharya Lila. Tapi ketika beliau muncul sebagai si Chaitanya Mahaprabhu, beliau adalah Krishna sendiri.
Tapi ketika beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau melaksanakan acarya lila. Karena itu, ya, kita sebenarnya para penyembah jangan menaruh peacock feather pada mahkota ataupun turban dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Karena peacock feather hanya untuk Krishna. Kalau kita menaruh peacock feather atau bulu merah pada mahkota beliau tidak bisa melaksanakan acara lila beliau sebagai acara lila. Oh, sekarang saya terus Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Prabhupada, Gurudev, semua acara melakukan don't disturb the mode of Gaura. Jangan mengganggu mode dari Gaura, because his mode is acara lila. He's a devotee, not acting as the Supreme Lord, even though he is the Supreme Lord. We have to understand this principle, this tatwa nicely. Otherwise we will commit offense. Yeah. Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but when he appeared, manifested his Acharya Lila. Ya, jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah personal Tuhan Yang Maha Esa, tapi ketika beliau muncul, tapi beliau melaksanakan Acharya Lila. Kali Yuge Sadhu Poya Duskara Janiya Sadhu Guru Rupe Krishna Aila Nadiya. In Kali Yuga, it is very difficult to find a genuine sadhu. Pada zaman Kali Yuga ini, kita sangat sulit sekali untuk menemukan seorang sadhu yang asli. Therefore, Krishna appeared as a sadhu guru. Karena itu Krishna sendiri muncul pada zaman Kali Yuga ini sebagai sadhu guru. Who is it? Orang Mahaprabhu. Ya. Taking birth in Nadia. Beliau lahir di Nadia. Now the another paragraph. Paramatma assume a body. Mahaprabhu perform Acharya Lila. Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau melaksanakan Acharya Lila. The Lila of a sadhu. Beliau melaksanakan lila sebagai seorang sadhu. Krishna appear as sadhu guru. Krishna sendiri muncul sebagai sadhu guru, yaitu Sri Chaitanya Mahaprabhu. Guru Krishna Rupa Hana Sastrera Pramani. This is first from Sastra Pramana. Ini adalah sloka bukti, ya, pernyataan dari Sastra Pramana ataupun Sastric Evidence, bukti sastra. That Krishna appears as a guru, ya, as a guru, yaitu artinya Krishna muncul sebagai guru. Guru Astaka nomor 7 menjelaskan, says that sadhu guru is Saksadhari. Saksadhari tvena samasta shastra uktasya tava vyata eva sadvi into prabarya priya eva tasya vande guru sri charanaravindam. So in this verse, Saksadhari, yeah, Guru is Saksadhari, is as good as Lord Hari. Yeah. Samasta Sastra Uktasa Tata. All Sastra, all Vedic literature says this. Jadi semua kesastraan Weda, ya, menyatakan hal ini, bahwa guru itu adalah Saksadhari, sebaik Tuhan Sri Hari. Karena beliau sangat dicintai oleh Sri Hari. Karena guru juga sangat mencintai Tuhan Sri Hari. Ya. It is not concocted theory. Ini bukan teori hayalan. Bukan teori yang dibuat-buat. Tapi sastra yang mengatakan seperti itu. Yeah. So this was writing here also. Saksadhari tvena samasta sastra uktasya tata vyata eva sadhi kintu prabarya priya eva tasya vande guru sri charanaravindam. This also stated in Kata Upanishad 1-23. Nayam atma pravacena nalabhya namedaya nabahuna srutena yam evai savrinute tena labhyas tasyai sa atma vivrinute tanam swam.
the supreme Lord is not attained by explanation. Personalita Tuhan yang Maha Esa tidak bisa dicapai dengan penjelasan yang ahli ataupun penjelasan para ahli. Bypass intelijen ataupun dengan kecerdasan yang mencapai intelijen 150 IQ ya. Ya. Berapa yang tertinggi? 200 dikit. Ya. Jadi walaupun orang memiliki kecerdasan 200 dikit, dia tidak akan mampu mengerti Tuhan kan? Ya, apakah dia otomatis bisa mengerti Tuhan? Ya. Ya. Nor even by much hearing. Juga tidak bisa hanya dengan mendengarkan. He is attained only by one whom he himself choose. Tapi beliau hanya bisa dicapai oleh siapa yang beliau pilih. Gitu. To such a person, he manifests his own form. Hanya kepada orang seperti itu yang beliau pilih sendiri, beliau mewujudkan bentuk beliau yang asli. One cannot understand Paramatma Tattva by hearing prawacana. Orang tidak bisa mengerti Paramatma Tattva ini, filsafat tentang Paramatma, melalui prawacana, melalui melalui ceramah, ya, discourses ataupun melalui debat from many different pandit and gyanis ataupun ya ceramah ataupun bicara dari berbagai macam pandita ataupun gyanis. Na medaya na bahuna surtena, ya, nor can one understand by dint of one merit. Juga beliau tidak bisa dipahami hanya dengan kegiatan saleh, ya, ataupun kecerdasan dan gelar kesarjanaan. This knowledge will only come to one who is very, very, very inquisitive. Ya. Jadi pengetahuan ini hanya akan sampai kepada orang yang sungguh-sungguh inquisitive. Inquisitive artinya sungguh-sungguh ingin tahu. Artinya beliau bertanya terus. Ya. Caturvida bhajante mam jana sukrtino arjuna atau jitnasur artati yani cabarata rusaba. Oh best among Bharatas. Oh yang terbaik di antara keluarga Bharata. 4 kind of pious men begin to render their personal service unto me. Ya, 4 jenis orang saleh mulai berserah diri, mulai melakukan pelayanan bakti kepada diriku. Siapa yang 4 golongan itu? Yang pertama the distress. Artinya yang pertama adalah the first one is the distress. Ya, those who are in distress condition. Mereka yang dalam kecemasan. Yang kedua the desire of wealth. Yang kedua adalah orang yang mengharapkan kekayaan harta benda. Karena dia miskin, sudah menderita, ya, dia ingin because they are so poor, so much suffering, so they want to get some wealth. Because by getting some wealth, they can enjoy it. Yeah, like that. Yeah. The inquisitive, those who really want to know, and he who is searching for knowledge of the absolute. Dan yang terakhir ini, yang paling saleh, karena dia memang sungguh-sungguh mencari pengetahuan untuk mengerti tentang Tuhan, tentang yang absolut. Krishna says, 4 type of Sukritina Purusa do my bhajan. Krishna menyatakan di sini bahwa 4 jenis orang saleh ini dia melakukan bhajan, memuja Tuhan Sri Krishna. The arti, artarti, jitnasu, and gyani. The arti, one who has been put into suffering. Arti artinya orang yang ditempatkan dalam penderitaan. Offering prayers to Krishna to get out of that situation. Mereka berdoa kepada Sri Krishna, ya, berdoa kepada Tuhan supaya mereka keluar dari penderitaannya, dari keadaan seperti itu. The artati, the man suffering from poverty. Artinya orang yang menderita karena kemiskinan. Pray to Krishna, juga berdoa kepada Krishna. Please give me some wealth. Mohon berikan saya beberapa kekayaan seperti itu. And the next one, the jitnasu, yang inquisitive person.
orang yang selalu ingin tahu. Also offer prayers, juga menyampaikan doa. He want to know who is Paramatma Tattva. Dia ingin mengetahui apa itu Paramatma Tattva, Isa Tattva, Jiwa Tattva, Sakti Tattva. Ya. He asked, who am I? Dia mulai bertanya, siapa diri saya? How can I understand the Lord? Bagaimana saya dapat mengerti tentang Tuhan? Who is the Lord? Siapa itu Tuhan? What is my relationship with Him? Apa hubungan kami, apa hubungan kita dengan beliau? What is my duty? Apa kewajiban saya? What do I want? Apa yang sesungguhnya saya inginkan? What is my real need? Apa sesungguhnya kebutuhan kita? Parikshit Maharaj want to know all these things. Jadi Parikshit Maharaj ingin mengetahui semua hal ini. Therefore, he is inquiring from Sukadeva Goswami. Karena itu beliau bertanya kepada Srila Sukadeva Goswami. This is the symptom of one who is Sukritimanta Purusa. Inilah ciri dari orang-orang yang sungguh-sungguh mujur. Ya. He prays to Krishna. Dia berdoa kepada Sri Krishna. Oh Krishna, how can I know all these things? Oh Krishna, bagaimana saya sungguh-sungguh dapat mengerti, dapat mengetahui semua hal ini? Please help me. Oh Krishna, oh Jagannath, tolong bantulah saya. Krishna is in the heart and he understand. Karena Krishna ya sebagai Paramatma bersemayam di dalam hati kita, maka beliau dapat mengerti apa yang kita inginkan. He's crying in his heart and offering prayers to me to understand all this tattva. Oh, sekarang dia menangis. Dia menangis di dalam hatinya dan berdoa di dalam hatinya untuk mengerti semua tattva ini. Krishna then appears as a guru. Kemudian kepada orang yang ingin tahu seperti itu, Krishna muncul sebagai guru di hadapannya. Yam ewaisa urinute tainalabyas tasyaiwa atma urinute tanum swam. Parama Chaitya Guru, who is in the heart. Jadi Paramatma Chaitya Guru yang berada di dalam hati, assume a body and appears before such an inquisitive person. Dan kemudian beliau muncul di hadapan orang yang sungguh-sungguh ingin tahu itu. Paramatma mengambil wujud badan sebagai guru kerohanian di hadapan penyembah ataupun orang yang sungguh-sungguh ingin tahu. That is guru, itulah guru. It is said, Guru Krishna Rupa Hana Sattva Pramana. According to the Shastra, Guru is non different from Krishna. Menurut Shastra dijelaskan bahwa guru tidak berbeda dengan Krishna. Therefore, when you meet the pure Vaishnava sadhu, karena itu ketika Anda bertemu dengan seorang sadhu Vaishnava yang murni, a bona fide authority, ataupun orang yang memiliki otoritas yang bona fide, a bona fide representative of the Lord, ataupun utusan Tuhan yang bona fide, you must inquire. Anda harus bertanya. The next paragraph is proper inquiry. Mahajano yena gata sapanta. Sanatana Goswami is a Mahajana. Jadi Mahajana yena gata sapanta. We have to follow the footsteps of Mahajana. And here was mentioned that Sanatana Goswami is a Mahajana. He has laid the path for us and we should follow in his footsteps. Jadi Sanatana Goswami sudah membuat jalan bagi kita. Kita harus menempuh jalan itu. Kita harus mengikuti jalan itu. Sanatana Goswami is not an ordinary person. Sanatana Goswami bukanlah manusia biasa. He is a pandita. Beliau adalah seorang pendeta, a devotee, dan juga seorang penyembah. He knows Shastra. Tapi beliau mengetahui juga Shastra. Still, when he met Mahaprabhu in Kuwait, he amazed. Tapi tetap, walaupun beliau seorang sarjana yang hebat, maka beliau Perdana Menteri. Beliau adalah lahir dari keluarga Brahmana. Tapi tetap ketika bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau bertanya, siapa diri saya? Keami. What is my relationship with him? Apa hubungan saya dengan beliau?
What is my duty? Apa kewajiban saya? Ya, what do I want? Apa yang sungguh-sungguh saya inginkan? What is my real need? Apa sesungguhnya kebutuhan saya yang sebenarnya? Parikshit Maharaj want to know all these things. Jadi Parikshit Maharaj juga ingin mengetahui semua hal ini. Therefore he inquire from Sukadeva Goswami. Karena itulah beliau bertanya kepada Srila Sukadeva Goswami. This is the symptom of one who is Sukriti Manta Purusa. Inilah ciri dari orang yang disebut Sukriti Manta Purusa, artinya orang yang sungguh-sungguh sangat mujur. Ya. He pray to Krishna. Mereka berdoa. Ya, lagi ke sana. Proper inquire. Ya. Who am I? Kene amaya jari tapat raya. Kenapa saya menderita 3 jenis penderitaan di sini? Who knows what is our 3 kind of suffering here? Adhyatmika, Bhautika, Daivika. Ya, Adi Bhautika, Adhyatmika, Adi Daivika, Tresa. Ya. Ya. Why have I been afflicted of these 3 kind of mysteries? Kenapa saya selalu dihantui menderita 3 jenis penderitaan ini? Ya. Adhyatmika, Adibhautika, dan Adidaiwika. What is the purpose of my life? Apa tujuan hidup saya? What is my duty? Apa kewajiban saya? What do I want? What is needed? Apa yang harus saya lakukan? Dan apa yang sungguh-sungguh saya butuhkan? These are all the proper inquiries. This is Tattva-Gyan Jitnasa. Inilah pertanyaan pertama yang harus kita sampaikan, dan ini yang disebut dengan Tattva Jitnasa. The Bhagavatam Paskanto describe. Skanda pertama Srimad Bhagavatam menjelaskan Kamasya Nendriya Pritir Labo Jiveta Yawata Jiwasya Tattva Jitnasa Natoyas Ceha Karmabi. Like desire should never be directed toward the sense gratification. Jadi keinginan dalam hidup kita ini hendaknya jangan hanya ditujukan kepada untuk kepuasan indria-indria. One should desire only a healthy life. Ya, yang perlu kita inginkan hanyalah hidup sehat. Ya, or self preservation, ataupun bagaimana kita menjaga diri. Since a human being is meant for inquire about the absolute truth. Karena sesungguhnya kita diberikan badan sebagai manusia ini because we has been given this form of life only to inquire, ya, about the absolute truth. Ya. Karena kita diberikan badan manusia ini hanya untuk bertanya tentang kebenaran utama, kebenaran mutlak. Karena hanya dalam bentuk manusia bisa menyampaikan pertanyaan ini. Dalam bentuk sapi, anjing, kucing, ya, dia tidak akan pernah menanyakan hal ini. Because in other form of life, lower than human like dog, hog, or monkey, they cannot put this question. On the inhuman form of life, they can asking question. But if in this form of life we are not inquiring, not asking all this question, that means we are really foolish, really wasting our life, our time also. Yeah. What will you inquire? Apa yang harus Anda tanyakan? Will you inquire how to see more and more pornographic pictures? Apakah Anda ingin lebih banyak lagi melihat, ya, foto-foto pornografi? Ya. Is there any recent edition? Apakah ada edisi terbaru? Ya, that is not inquire. Itu bukan pertanyaan yang tepat. Kamasya Nendriya Priti Labo Jiveta Yawata. Don't inquire about Indriya Priti. Jangan kita hanya bertanya tentang kepuasan indria. How to enjoy more and more. Jangan kita bertanya ataupun berusaha untuk lebih banyak menikmati lagi. That is not the subject matter of inquiry. Itu bukan topik pertanyaan kita.
There are two things, Shreyas and Preyas. Ada dua hal, yaitu Shreya dan Preyas. The path of self-gratification is Preyas. Jadi jalan kepuasan indera itu disebut Preyas. Everyone in the material world is inquiring about Preyas. Hampir 99,99% orang di dunia ini hanya bertanya tentang Preyas. Yang bertanya tentang how they can fulfill the give the enjoyment to the senses. They are all customers of Preyas. Mereka semua adalah pelanggan daripada pemuasan indera. One should ask, what is Shreya? Orang harus bertanya, apa itu Shreya? The goal and the purpose of my life. Apa tujuan dan maksud daripada kehidupan kita? Only very, very rare person are customer of Shreya. Jadi pelanggan Shreya ini sangat jarang sekali. One should not survive simply for self gratification. Kita hendaknya jangan memelihara hidup hanya untuk kepuasan indera. Like hog eating stool, seperti babi makan kotoran. One should understand what is Shreyas. Orang harus mengerti apa itu Shreyas. One should survive just to obtain Krishna Bhakti. Orang hendaknya bertahan hidup hanya untuk mendapatkan Krishna Bhakti. Why survive simply for Preya Labo? Ya, kenapa kita harus bertahan hidup hanya untuk kepuasan indriawi, which is available in anybody? Kepuasan indria ini sudah tersedia dalam berbagai macam kelahiran kita, in any species of life, dalam semua bentuk kehidupan. Therefore, when such a bona fide pure sadhu comes, karena itu ketika seorang sadhu guru yang murni datang, you should inquire. Anda harus bertanya. The human birth mean for this inquire. Jadi bentuk kehidupan manusia ini hanya dimaksudkan untuk tattva jijnasa, hanya untuk bertanya. In other bodies you cannot inquire. Dalam bentuk badan yang lain Anda tidak bisa bertanya. A dog or hog cannot inquire. Kucing, anjing, babi tidak akan bisa bertanya. Or the human being will inquire. Hanya manusia yang akan bertanya. His consciousness is superior, karena bentuk kehidupan ini diberikan kesadaran yang lebih tinggi. And they must be inquired. Karena itu gunakanlah kecerdasan yang lebih tinggi ini untuk bertanya. Therefore because we are given the highest consciousness, highest intelligence, so therefore we have to use our intelligence, our consciousness to inquire about the purpose of life. Karena kita sudah diberikan kecerdasan dan pikiran yang lebih maju, lebih tinggi, karena itu kita hendaknya menggunakan untuk bertanya tentang maksud dan tujuan hidup kita. What is the use of this eyes? Apa manfaat daripada mata ini? To see pornographic picture? Apakah hanya untuk melihat foto-foto porno? No. To see the beautiful form of Krishna. The beautiful form of Syama Sundar Jagannath. Kita diberikan mata ini untuk melihat Sri Jagannath, untuk melihat Syama Sundar. To see his dear devotee, sadhu. Jadi mata ini juga hendaknya digunakan untuk melihat para penyembah murni Tuhan, para sadhu. This is the success of eyes. Itulah sukses daripada mata. Therefore, Srivas Pandit prayed to Mahaprabhu, Ajimora Nayana Bagera Nahisima. Now that I am seeing you, good fortune is arise. Karena itu Srivas Pandit mengatakan, sekarang setelah saya melihat Anda, kemujuran saya telah terbit, telah muncul. Although he is the Supreme Lord, walaupun beliau adalah personal Tuhan yang Maha Esa, Mahaprabhu acting the role of a sadhu guru. Walaupun secara Mahaprabhu adalah personal Tuhan yang Maha Esa, tapi beliau bertindak sebagai sadhu guru. Therefore, Srivas Pandit prays. Karena itu Srivas Pandit berdoa, seeing such a sadhu guru, there is no limit to the good fortune of my eyes.
Dengan melihat sadhu yang bona fide seperti itu, tidak ada batasnya untuk kemujuran mata kita. When such a sadhu appears, we should inquire. Ketika sadhu seperti itu muncul, kita hendaknya bertanya. We have so many doubts. Kita memiliki begitu banyak keraguan-raguan. We are completely ignorant of tattva. Kita sepenuhnya tidak mengerti tattva. We must inquire tattva jinasa. Kita harus bertanya tentang tattva. Maya mugda jivera nahi swata krishna gyana jivera kripaya kaila krishna veda purana. The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort. Ya, bagi roh-roh yang terikat seperti kita ini, tidak akan mencapai kesadaran Krishna atas usaha kita sendiri semata-mata. But out of causeless mercy, tapi hanya atas karunia yang tiada sebabnya, Lord Krishna compiled the Vedic literature. Sri Krishna menyusun kesastraan Veda and it supplement the Purana. Dan juga penjelasan ataupun tambahannya yaitu Purana. Mau lanjut? Jam 9. Satu paragraf lagi ya. Topik lagi ya. 15 menit. Seer of the truth, melihat kebenaran. Krishna speak through the Vedas and Puranas. Jadi Krishna berbicara, bersabda melalui Veda dan Purana. Dia Sabda Brahman. Jadi Veda Purana itu dijelaskan sebagai Sabda Brahman, karena itu adalah kata-kata yang menjelaskan tentang Tuhan, dan juga Tuhan sendiri yang bicara seperti itu. Transcendental sound that impart knowledge of para tattva. Artinya Veda itu menjelaskan pengetahuan tentang para tattva. Ya. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadeksyanti te jnanam jnaninas tattva-dasina. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Cobalah untuk mempelajari kebenaran dengan mendekati seorang guru kerohanian. Inquire from him submissively. Bertanyalah kepada guru dengan rasa tunduk hati. And render service unto him. Dan melakukan pelayanan kepadanya. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Jadi roh yang sudah menginsafi diri dapat menyampaikan pengetahuan rohani ini, tatwa ini kepada Anda, karena beliau telah melihat kebenaran itu. Three things are mentioned here. Jadi ada 3 hal dijelaskan di dalam sloka ini. Panipat, pranipat, pariprasna, and sewaya. Pranipat, first one should surrender to Sadhguru. Pranipat artinya pertama-tama someone should surrender to Sadhguru. Kita harus berserah diri kepada Sadhguru. Then pariprasna and sewaya. Serve him and satisfy him. Then humbly inquire. Layani beliau, yang puaskan beliau, dan bertanyalah dengan tunduk hati. Tattva Jitnasa, yaitu tentang filsafat. Yeah. You have so many doubt and misconception. Kita banyak sekali memiliki keraguan-raguan dan konsepsi-konsepsi yang keliru. He can dispel your doubt and impart tattva gyan because he is tattva darsina. Jadi beliau dapat menghilangkan keraguan-raguan kita, dapat memberikan pengetahuan kepada kita, karena beliau telah melihat kebenaran itu. A seer of the truth, dia telah melihat kebenaran itu. What the Vedas and Purana say should be understood in tattva. Apapun yang dikatakan oleh Purana dan sastra Veda, kita hendaknya mengerti secara tattva. Ya. Janma karma came divyam evam yaveti tattvataha tyaktva deham punar janma naitimam etri Arjuna.
Krishna says, my birth, my appearance, and activity are not material. Krishna menyampaikan bahwa kemunculanku, kelahiranku, my birth, my appearance, kemunculan dan kelahiranku, dan segala kegiatan-kegiatanku bukanlah bersifat material. Dia transcendental, itu sebenarnya bersifat rohani. One who knows this in tatwa, orang yang mengerti ini secara benar, secara tatwa, in truth, dalam kebenaran, after quitting this body, will definitely come to me. Jadi setelah meninggalkan badannya, pada saat meninggal, pasti akan mencapai kepada Krishna, pada Tuhan. He will never again take birth in this material world. Dia tidak akan pernah lahir lagi di dunia material ini. The Vedas and Puranas should be understood in tatwa. Karena itu Veda dan Purana hendaknya dimengerti, dipahami secara tatwa. Who can impart this tatwa gyana? Siapa yang dapat menyampaikan pengetahuan tatwa gyana ini? Tatwa darsi guru is required. Karena itu kita memerlukan seorang tatwa darsi guru, a seer of the truth, yang sudah melihat kebenaran, who knows tatwa gyana, yang sudah mengerti tatwa gyana, who has heard from his guru in this session. Karena dia telah mendengar pengetahuan ini dari gurunya yang juga berada dalam garis parampara. Only he can impart tatwa gyana. Hanya beliau yang dapat menyampaikan tatwa gyana ini. The guru in our Gaudiya Guru Varga, the Sar Goswami, and more recently the Seven Goswami Bhaktivinoda Thakur have all given tatwa gyana. Semua guru dalam Gaudiya Guru Varga, para Sat Goswami, 6 Goswami, dan yang baru-baru ini yaitu Goswami yang ke-7 yaitu Srila Bhaktivinoda Thakur. Beliau semuanya telah memberikan tatwa gyana, memberikan filsafat ini. It is the duty of bona fide guru to impart tatwa gyana to his disciple. Ada kewajiban daripada setiap guru untuk menyampaikan tatwa gyana ini kepada murid-muridnya. It is the duty of bona fide guru to impart tatwa gyana to his disciple. Jadi kewajiban dari guru yang bona fide untuk menyampaikan pengetahuan tatwa ini kepada para muridnya. Thereby the disciple get good realization. Sehingga murid-murid mendapatkan keinsapan yang baik. Bhagavad Anuvriti, yang disebut dengan Bhagavad Anuvriti. Otherwise, how will they get this realization? Jika tidak demikian, bagaimana dia mendapatkan keinsapan ini? When Guru das kirtan, it is Sabda Brahma. Ketika guru menyampaikan kirtan, berbicara tentang Krishna, itu disebut Sabda Brahma. The Sisya, the disciple, should hear it with concentrated attention. Jadi murid-murid hendaknya mendengarkan hal ini dengan penuh perhatian. Then by the mercy of Guru, he will receive tatwa gyana. Dengan cara demikian, atas karunia guru, murid menerima tatwa gyana. The bona fide guru is Bhagavata Kripamurti. Jadi guru yang bona fide disebut Bhagavata Kripamurti, the embodiment of the mercy of Krishna. Jadi beliau adalah perwujudan dari karunia Krishna. Bhagavan arriving in the form of Sabda Brahma. Artinya Tuhan tiba di hadapan kita dalam bentuk Sabda Brahma. The faithful and the serious disciple and followers who have taken shelter of that guru get his mercy. Jadi murid-murid yang serius dan yang memiliki keyakinan kokoh, keyakinan penuh, dan para pengikut seperti itu yang telah berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Guru, maka dia akan mendapatkan karunia tersebut. By the mercy of that guru, the disciple receive the tatwa gyana he impart. Atas karunia dari guru tersebut, mereka murid mendapatkan pengetahuan tatwa gyana yang telah disampaikan oleh Sri Guru. If someone does not have tatwa gyana, his activities will not be perfect. Jadi kalau orang tidak memiliki pengetahuan tatwa ini, maka kehidupannya tidak akan pernah sempurna. One who receive tatwa gyana by the mercy of Guru will understand
what is Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Orang yang telah menerima pengetahuan tatwa ini atas karunia gurunya, maka dia akan mengerti apa itu Brahman, Paramatma, dan Bhagavan. Otherwise, it is not possible to understand. Jika tidak demikian, tidaklah mudah untuk mengerti. This knowledge is received through the hearing process, Srotya Paramparaya. Jadi pengetahuan ini hanya bisa diterima melalui proses mendengarkan, dan mendengarkan dari parampara yang disebut dengan Srotya Parampara. Ya. Artinya proses mendengarkan. Jadi cyclic succession. Ya, arti guru parampara. One must hear. Orang harus mendengarkannya. Therefore, Parikshit Maharaj is inquiring and Sukadeva Goswami is answering. Karena itu di sini dilakukan contoh bagaimana Parikshit Maharaj menyampaikan pertanyaan dan Sukadeva Goswami memberikan jawabannya. One has to know the tattva vastu. Orang hendaknya mengerti apa itu objek daripada tatwa. Tatwa vastu artinya objek tatwa. Ya. Advaya Gyana Tatwa, Brajendra Kumar. Ya. Advaya Gyana Tatwa, jadi tatwa yang menjelaskan tentang yang tiada duanya. Ya. Yaitu Brajendra Kumar, yaitu putra Maharaja Braja. The son of Nanda Maharaj, yaitu putra dari Maharaja Nanda. The absolute truth, kebenaran absolut. Those here of the truth who have seen him or who are always seeing him. Jadi guru yang telah melihat kebenaran, yang telah melihat beliau, ya, yang selalu melihatnya. Ya, those who are Tattvadarshi, atau guru yang sudah melihat kebenaran itu, dia the real guru. Mereka adalah guru yang sebenarnya. They impart Tattva Gyan. Mereka menyampaikan Tattva Gyan. One has to hear from them. Jadi orang harus mendengarkan dari beliau. All of our Gaudiya Vaishnava Acharya are Tattvadarshi guru. Semua guru-guru dalam Gaudiya Vaishnava Acharya ini semuanya adalah Tattvadarshi guru. Therefore, our Gaudiya Acharya Parampara is a bona fide parampara. Karena itu, Gaudiya Acharya Parampara kita adalah parampara yang bona fide. Bona fide disciplic succession. Artinya guru parampara yang bona fide. They have written so many sastra imparting Tattva Gyan. Dan para acharya, para guru ini juga menulis begitu banyak buku, banyak sastra untuk menyampaikan Tattva Gyana ini. Dari Hari Bhakti Vilas, ada Hari Bhakti Vilas, ada lagu Bhagavatamrita, ada Ujjwala Nilamani. All this book are Tattvika Granthas. Semua buku ini adalah Tattvika Granthas. Artinya buku tentang kebenaran absolut. Yeah. I think we'll stop here. Because now already 9 o'clock. So tomorrow morning we can continue, ya. Besok pagi ada acara? Nah, okay. Sore Pak, baru acara. Yeah. Jam 12.30. Yeah. So then tomorrow morning we can continue, ya. This topic, ya. Okay. If you have any question or any comment, please. Oh, you want to take prasad now? Okay. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Jai Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki, Jai Sri Radha Ras Bihari Ji ki, Jai Sri Gauranitai ki, Jai Sri Premanand Sankirtan Mahayajna ki, Jai Nitai Gauru Premanand ki, Stop.